Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa rafa'a bihi al-insan waj'alahu nuran lil qulubi wal abdan. وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان وبشر حامليه وحفاظه بالمغفرة والرضوان ووعدهم به الفلاح والنجاح والفوز بالجنان. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله الذي أخبرنا الإسلام والإيمان الذي كان خلقه هو القرآن وعلى آله وأصحابه الذين هم من أفضل عباد الرحمن ومن الذي اتبعهم بإحسان. أما بعد، صاحب الفضيلة رئيس المدرسة الأستاذ محمد عبد المعد SPD حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور حسبي الله MPDI حفظه الله، وأصحاب الفضيلة أساتذة الكرام، وأصحاب الفضيلة الوالدين والوالدات، وأيها الزملاء والحاضرون المحترمون، في هذه الفرصة الطيبة وفي هذا المكان الطيب المبارك على مائدة القرآن سنقيم ببرنامج الكريم لم يكن كريما إلا أنه يتعلق بالقرآن الكريم، تشهده قلوب المدكرين وصدور المتفكرين وعيون السالكين، ألا وهو حفلة التسميع النهائي في حفظ القرآن الكريم، ويليها توزيع الشهادات والشكر، شهادة الشكر والتقدير للطلاب المشتركين في الدورة العلمية في متن الأجرومية. وسأقرأ لكم إن شاء الله برامجنا هذا الصباح بالترتيب. فالبرنامج الأول كلمة سيلقيها رئيس المدرسة الأستاذ محمد عبد المعد SPD حفظه الله، والبرنامج الثاني التسميع النهائي في حفظ القرآن الكريم، سيتقدم له صاحب الفضيلة أحمد بلال الهادي وأزريل الشوكاني، يتبعه إلقاء بعض الأسئلة من الطلاب والأساتذة. والبرنامج الثالث كلمة سيلقيها رئيس الأكاديمي معهد أبو هريرة الإسلامي الأستاذ الدكتور حسبي الله MPDI حفظه الله، وبعده كلمة سيلقيها أحد الوالدين. البرنامج الخامس توزيع الهدايا والشهادات للطلاب الذين قد تم تسميع حفظهم من القرآن الكريم كاملا، وسيتقدم له 5 طلاب. والأخير توزيع الشهادة للطلاب المشتركين في الدورة العلمية في متن الأجرومية. فطلبا للبركة نبدأ برنامجنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج الأول كلمة سيلقيها رئيس المدرسة الأستاذ محمد عبد المعد SPD حفظه الله، فعليه فليتفضل مشكورا. Yang kami hormati Kepala Bidang Akademik Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Al-Ustaz Dr. Hasbi Allah MPDI Bidallahu Ta'ala,
yang kami hormati Kepala Departemen Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Al-Ustaz Jabir Sahirman LC Hafizallahu Ta'ala, yang kami hormati Azadizah pendidik tenaga pendidikan MA Plus Abu Hurairah Mataram, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri MA Plus Abu Hurairah Mataram, dan seluruh anak kami yang kami banggakan dan cintakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan nikmatnya segala amal soleh terlaksana dengan sempurna. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga hari akhir. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendengarkan setoran hafalan terakhir 30 juz. Jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada semua asatizah, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sejak tahun 2002 MA Plus Abu Hurairah Mataram didirikan dengan menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum pemerintah dan kurikulum pondok. Artinya, beban belajar anak kami di MA Plus Abu Hurairah Mataram tidak sama dengan beban belajar di tempat lain. Kemudian, mutu lulusan yang sudah ditetapkan oleh MA Plus Abu Hurairah Mataram pada pelajaran tahfidzul Quran adalah menyelesaikan hafalan Al-Quran 5 juz. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyaksikan 2 orang santri Abu Hurairah akan menyelesaikan setoran terakhir hafalan 30 juz. Artinya melampaui target yang sudah ditetapkan oleh MA Plus Abu Hurairah Mataram. Karena secara hitungan alokasi jam belajar, maka lulusan kami itu mencapai target 5 juz. Tetapi dengan karunia Allah SWT, ada di antara beberapa santri yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan mungkin 5 juz, 10 juz, bahkan sudah ada mungkin 15 juz. Ini patut kita syukuri. Kami yakin bahwasanya anak-anak kami yang telah berhasil menyelesaikan setoran hafalan 30 juz, waktu-waktunya di pondok lebih banyak digunakan untuk Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan, di tahun ini ada 5 santri MA Plus yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan mungkin tadi 5 juz, 10 juz, bahkan 10 juz. Yang pertama adalah Imam Barakah Lil Alam. Kemudian yang kedua Ilyas Yasin. Yang ketiga Zidan Faiz Gadi. Dan yang keempat kelima insyaallah, yang pertama, yang keempat Ahmad Bilal Hadi dan Azril Zakani. Semua santri kelas 12 bahasa B. Jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada asatidz tahfidzul Quran yang terus menyemangati anak kami, yang telah meluangkan waktunya untuk menerima setoran melebihi standar yang sudah kami tetapkan. Dan semoga ini menjadi motivasi buat anak-anak kami
terutama kelas 10-11, waktu kalian masih panjang. Ingat, keutamaan menghafal Al-Quran dengan mengamalkan itu sangat banyak dan sering disampaikan oleh ustaz kalian. Di antaranya adalah orang yang mahir, orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan bersama para malaikat mulia dan baik. Tentu kita semua ingin dikumpulkan bersama para malaikat. Kemudian yang kedua, orang yang hafal Al-Quran, maka Allah akan tinggikan derajat surga. Dan yang ketiga, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka Rasulullah SAW memberikan rekomendasi yang terbaik, orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar, bahkan kalian hafal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebabnya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalian sudah dalam tahap belajar Al-Quran dan tinggal bagaimana kalian mengajarkan apa yang kalian sudah peroleh, supaya kalian termasuk orang-orang yang direkomendasikan Allah oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang terbaik. Yang ketiga, kebahagiaan kami, kebahagiaan usaha kalian, kebahagiaan orang tua kalian adalah mengamalkan Al-Quran yang telah kalian peroleh dengan cara merujaah, mengajarkan kepada orang lain. Itulah kebahagiaan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kekuatan, taufik untuk senantiasa menjaga hafalan kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu li raisi al-madrasah al-thanawiyah al-ustadz Muhammad Abdul Ma'ad SPD, نقول له جزاه الله خيرا كثيرا. وننتقل إلى برنامج الثاني وهو التسميع النهائي في حفظ القرآن الكريم. سيتقدم له صاحب الفضيلة الزرير الشوكاني من صف 12 بقسم اللغة، وأحمد بلال الهادي من صف 12 بقسم اللغة. يتبعه إلقاء بعض الأسئلة من الطلاب والأساتذة. فلأخينا الفاضل الزرير الشوكاني فليتفضل مشكورا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل
أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب ننتقل إلى القراءة الأخيرة من أخينا الفاضل أحمد بلال الهادي فعليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Cara selanjutnya yaitu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman dari Ahmad Bilal Al-Hadi sama Azil Sauqani untuk memberikan soal masing-masing sama-sama 3 soal ya, 3 soal karena waktu ini mepet. Dari Nanda Azil Sauqani dari juz 1 sampai juz 10 ya, 3 soal. Tapi karena Nanda Azril dia mampunya sampai 1 sampai 8 ya, yang mau ngetes. Dari juz 1 sampai juz 8. Kemudian Nanda Bilal Al-Hadi dia siap dari juz 1 sampai 5 dan juz 26 sampai 30. Masing-masing 3 soal ya. Antum ambilkan dari mana? Tafadhol, siapa yang duluan? As-su'al li Azril. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. حسبه. Selanjutnya dari kelas 11. Soal yang kedua dari kelas 11. Tafadhol. Soal dibilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Hasbuk. Barakallahu fiik. Soal selanjutnya untuk Nanda Azri Saukani dari kelas 10. Fadhol, maju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Hasbuk. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya untuk soal Nanda Bilal. Soal yang kedua Nanda Bilal. Betul. Cek, bismillah. Taib as-soal li al-akh Ahmad Bilal Al-Hadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب yakfi barakallahu fiik. Soal selanjutnya untuk Nanda Azril, mungkin Anda minta dari Ustadz Jabir Sahirman LC. Bismillah. Iqra min qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حسبك بارك الله فيك. Soal terakhir untuk Nanda Ahmad Bilal, kami persilakan kepada Ustadz Harjan LC. طيب أخ بلال اسمع
اقرأ من قوله تعالى عليها 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يكفي بارك الله فيك. ما شاء الله وبارك الله فيكم. فالحمد لله بنعمته تتم الصالحات. فيا أيها الحاضرون لقد رأينا وشاهدنا منظرا عظيما مما جاء منهما وقد شهد القمر قيامهما وسط النائمين من أجل القرآن وشهدت الشمس كذلك مراجعتهما بالجوع وسط الآكلين والشاربين من أجل القرآن وقد استمعت الجدران التي كانت بين يديهما قراءتهما قراءة القرآن والكراسي والأطراف حفظت بكثرة جلوسهما عليها تلاوتهما تلاوة القرآن. فلذلك يا صاحبي الحفظ والفضيلة فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين. ننتقل إلى البرنامج الثالث. كلمة سيلقيها رئيس الأكاديمية بمعهد أبو هريرة الإسلامي الأستاذ الدكتور حسبي الله MPDI حفظه الله تعالى فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'an rabi'a qulubina wa nawwir sudurina wa jala'a hudunina wa dhahaba hammumina. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita hati yang mutmain, hati yang tentram, hati yang tenang ketika membaca Al-Qur'anul Karim, dan Allah memberikan cahaya. Kita sangat butuh hidayah dari Allah melalui kalam Allah, sehingga setiap apa yang kita lakukan betul-betul di atas Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula rasa sedih yang sekali waktu menghampiri kita, dengan membaca Al-Quran dia akan berlalu. Begitu pula rasa gundah gulana. InsyaAllah dengan kita meyakini Al-Quran sebagai zikir yang menenangkan hati kita, dia akan bisa mengusir rasa gundah gulana kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada hamba Allah yang terbaik, Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kita Al-Quran
melalui perantaraan malaikat Jibril yang sungguh ini kalam yang terbaik. Fa in asdaqal hadits kitabullah. Tidak ada perkataan yang paling benar, paling jujur, paling sempurna kecuali Al-Qur'anul Karim. Maka kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Rais, pada kepala sekolah yang telah mengarahkan anak-anak kita, yang telah bekerja keras sehingga kita bisa melihat hasil yang Masya Allah, pemandangan yang sangat menyenangkan, menenangkan, membahagiakan kita. Begitu pula kepala Departemen Tahfiz bersama staf jajarannya yang telah mengawal antum semua. Hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berterima kasih kepada para guru, kepala sekolah dan yang lainnya. Dan yang paling berbahagia orang tua yang alhamdulillah dengan izin Allah bisa hadir di tempat ini. Anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah terus memberikan antum taufik sehingga antum semua bisa hafal Al-Quran. Karena menyadari Al-Quran itu dengan sekian kelebihannya, di antaranya siapa yang paling berhak memimpin orang untuk melaksanakan solat 5 waktu? Ya ummul qaum, yang berhak memimpin suatu kaum. Untuk apa? Memimpin dalam hal apa? Dalam hal solat 5 waktu, yang satu-satunya ibadah yang diterima oleh manusia terbaik Rasulullah SAW di langit dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memiliki alam dengan segala isinya, itu solat 5 waktu. Yaitu apa? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalannya. Sekali lagi, orang yang paling berhak, yang memimpin amal ibadah yang paling dulu dihisab nanti. Ya, kepada kita semua, yaitu ibadah salat yang 5 waktu. Siapa? Antum, jazakumullah khair. Ya, 2 orang santri dan akan menyusul yang lainnya insyaallah bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada catatan penting yang penting kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan nanti antum dengan membawa 30 juz, jangan masuk kampung lalu menganggap remeh orang lain. Tokoh-tokoh kita tidak. Kita harus bijak. Orang yang sudah menghafal Al-Quran tentunya dia punya perilaku santun, tidak merasa ujub dan sebagainya, tidak. Antum kalau sudah diberikan hafalan oleh Allah, Allah pasti berikan antum ya hak untuk menjadi imam insyaallah. Satu contoh, sebelum corona kita jadwalkan teman antum di kesehatan jadi imam tarawih, salah alamat dia, tidak tahu alamat masjid kesehatan, dia nyasar di masjid BKKBN di depan rumah sakit Islam. Kenapa dia disuruh jadi imam? Tidak ada jadwal, disuruh jadi imam dan para makmum senang mendengarnya. Masya Allah, ini atas bimbingan dari para asatizah. Itu dia otomatis, dan dia cerita, Ustadz kita jadi imam di masjid BKKBN, tidak tahu jadwal di tempat masjid kesehatan karena agak dalam dia. Jangan khawatir, dan kita bukan ambisi ya untuk jadi, Allah pasti akan berikan. Itu diantara kelebihan orang menghafal Al-Quran. Dan diantaranya, kami tidak akan memperpanjang karena ada kegiatan setelah ini. Hadirin anak-anak kami yang semoga senantiasa kita semua dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya adalah, pernah satu saat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatli Uhudin ya fi thawbin wahidin. Pernah satu saat para syahid di medan Uhud yaitu dikumpulkan dalam satu kain kapan karena sangat terbatas, sangat miskin para sahabat. Ya, bagaimana cara memperlakukan
oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Rasulullah bertanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapa yang paling banyak di antara mereka, yaitu apanya? Hafalan Al-Qur'annya. Akhirnya fa idza asyara lahu, ketika dia ditunjukkan ila ahadihima qaddamahu fil lahdin, dia si fulan lebih banyak hafalannya, maka Rasulullah menyuruh ditempatkan lebih dekat dengan kiblat, lebih dahulu diturunkan di lahatnya, ya, di liang lahatnya. Lalu Rasulullah SAW bayangkan, ana syahid, saya saksi, katanya Rasulullah SAW, ala haula yaumil qiyamah, saya menjadi saksi para penghafal Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi saksi, tidak main-main. Apa antum males, tidak ada usaha untuk menghafal kalamullah yang akan memberikan kita syafaat di saat hari yang sangat mencekam? Makanya perbanyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Tidak pernah sia-sia. Apalagi kita ikhlas karena Allah, kita tahu itu kalamullah, maka itu satu hal yang sangat bermanfaat. Dan ingat, jangan pernah lupakan, sering kami sampaikan, antum akan disuruh murajaah seperti hari ini. Kita dibimbing untuk murajaah, bahkan antum ditanya. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, yaitu iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Silakan baca, naik baca kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana antum membaca di dunia. Masya Allah, ditanya alhamdulillah dijawab, disuruh murajaah. Karena tempat kita, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, tempat kita terakhir tingkatan surga itu tergantung akhir daripada hafalan kita. Gimana kalau yang hafal 30 juz? Mudah-mudahan dia berada di surga Firdaus, surga tertinggi. Ini janji Allah. Walikullin darajatim mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Jadi Allah akan memberikan derajat sesuai dengan amalan kita, agar Allah betul-betul membalas, ya, semua amal yang kita lakukan, dan Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Yakin, pegang janji Allah. Allah akan memberikan kita yang the best, yang terbaik, tempat kita yang terbaik, disebabkan karena hafalan Al-Quran yang kita usahakan. Untuk itu anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, jaga hafalan ini, jaga hafalan ini. Jangan sama dengan banyak santri pernah hafal, dia tidak dijaga, bahkan dia memandang seenak perutnya, memandang perempuan. Tundukkan pandangan. Kalau kita ingin abadi Al-Quran ini pada diri kita dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan sampai sebagaimana anak-anak SMA, anak-anak aliyah, sama saja orang-orang yang memandang perempuan, ya, dengan yang menahan pandangannya. Itu kan nikmat Allah yang harus dilihat. Kan Allah maha pemberi taubat, nanti kita bertobat katanya. Waliyazubillah. Sama saja orang yang di atas ketaatan dengan orang yang berbuat kesalahan, mereka sama-sama menikmati. Anak-anak kami semua, apakah kita tidak takut kalau kita mati dalam keadaan maksiat? Apalagi Allah telah berikan kita hafalan Al-Quran, lalu kita sia-siakan. Perhatikan semua anak-anak kami yang kami cintai, jaga hafalan ini. Allah telah memberikan kita dengan sungguh kemurahan. Allah yang wa huwa arhamur rahimin, Allah yang paling pengasih. Bahkan kita kalamnya yang, ya, diberikan untuk kita bisa mengabadikan dalam otak, dalam hati kita. Takutlah mati di atas maksiat, dan jaga umur inti, umur yang paling berkualitas. Insya Allah kalau antum jaga usia antum SMP, SMA, antum akan dijaga untuk tidak berzina dengan perempuan. Jaga ini. Ini usia yang mahal, yang ketika antum bolak-balik masjid, termasuk tumbuh di atas agama, insya Allah akan menjaga antum sampai akhir hayat. Betapa banyak orang-orang yang dia dapat musibah, anak muda meninggal dalam keadaan dia menghafal Al-Quran.
Alhamdulillah. Ini suatu yang luar biasa. Untuk itu kami ingatkan kepada para wali, selama ini yakin kami, ibu, bapak sangat menjaga makanan, minuman anak-anak kita sehingga dia bisa diberikan hafalan oleh Allah Taala. Jaga kembali, lebih ketat lagi, dijaga makanan dan minumannya sehingga anak-anak kita semua betul-betul dimudahkan dalam hal beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, sekali lagi ada kegiatan setelah ini, kami tidak bisa memperpanjang kalam. Semoga antum semua, terutama penghafal Al-Quran, betul-betul menjaga akidah yang baik sehingga nanti antum mudah-mudahan bisa memberikan syafaat bagi ibu bapak antum, keluarga antum, ya, orang-orang yang memiliki tauhid yang mantap apalagi disertai dengan hafalan Quran bisa memberikan syafaat dengan izin Allah di hari kemudian. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ini perkembangan yang sangat signifikan di pondok kita. Para penghafal Al-Quran ternyata ada yang menyusul yang lain. Saya dengar dari Ustaz Jabir hafizahullah ta'ala tadinya. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقول للأستاذ الدكتور حسبي الله MPDI جزاه الله خيرا كثيرا. وننتقل إلى البرنامج الرابع، كلمة سيلقيها الوالد أبو بلال حفظه الله تعالى، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati para asatidz Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, para santri dan para santri secara umum yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari ini kita diberikan umur panjang untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa niki. Ini merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi pagi kami terlambat untuk hadir di kesempatan ini. Yang sebenarnya kami ingin sekali mengikuti acara dari awal, namun karena situasi dan kondisi di mana di jalan sangat macet sehingga kami agak terlambat untuk hadir di tempat ini. Namun alhamdulillah Allah menyampaikan kita dengan selamat. Kemudian yang berikutnya, tidak ada kata ucapan yang sangat pantas kami sampaikan pada kesempatan ini selain kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada para asatidz
yang sudah meluangkan waktu mereka, yang sudah berkorban banyak, yang sudah bersabar, yang sudah berjuang dalam membimbing dan membina anak-anak kami. Alhamdulillah, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat kami dambakan. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik demi detik yang kita jalani itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, baik itu dengan lisan, kemudian dengan hati, dan dengan anggota badan kita. Kita tidak lepas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukur itu harus terus kita laksanakan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini merupakan kalamullah yang merupakan pedoman bagi kaum muslimin. Tidak ada orang yang tidak mendambakan anaknya sebagai hafidz atau penghafal Al-Quran. Semua kita sangat-sangat mendambakan hal itu. Namun yang lebih penting juga, setelah kita menghafal Al-Quran, mungkin kita memahami makna isi kandungan dari Al-Quran tersebut, kemudian kita terapkan dalam bentuk yang nyata. Karena kita hidup di masyarakat umum, ya. Kita hidup di masyarakat umum yang banyak sekali hal-hal yang kita temui, ya. Banyak sekali hal-hal yang kita temui di bawah, di masyarakat. Oleh karena itu, jiwa Al-Quran itu harus tetap kita pegang, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, adalah akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, ya. Al-Quran merupakan akhlaknya Rasul, dan kita dituntut untuk mengikuti beliau. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat berharap kepada anak-anak kami di Pondok Pesantren Abu Hurairah ini untuk mari tetap murajaah dengan hafalannya, kemudian isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu dipelajari, kemudian dipraktikkan, direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Itu saja mungkin hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullahu khairan katsira kepada para asatidz yang sudah membimbing dan membina anak-anak kami dalam kurun waktu yang tidak singkat, ya, yang 6 tahun. Anak kami Ahmad Bilal di sini, alhamdulillah banyak sekali perubahan yang kami lihat. Mudah-mudahan begitu juga kepada teman-temannya yang lain. Akhirul kalam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقول لصاحب الفضيلة الوالد أبو بلال جزاه الله خيرا كثيرا. وننتقل إلى برنامج بعده توزيع الهدايا لأخوينا أحمد بلال الهادي والزليل الشوكاني، ولا سيما الأستاذ عبد الرحيم الحافظ، فعليهم فليتفضل مشكورا مأجورا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم